आसमान से एक चमकता सितारा जमीन की गोद में गिरा, मुख्तसर सी जिंदगी में लाजवाल काम किए और अपनी यादों के नकूश दिलों पे छोड़ के हमेशा के लिए आसमान में कहीं दूर वो सितारा गायब हो गया। जाने क्यों इतनी जल्दी। उसकी आंखों का सहर अजीब सा था, इतनी संजीदगी थी उनके अंदर। शायद उसे इस दुनिया की बेहिसी का दुख था, इसीलिए शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच के उसने बेसहारों का सहारा बनने का सोचा। हम बात कर रहे हैं मासूम, भोली भाली और पुरकशिश शख्सियत की मालिक नाजिया हसन की। 3 अप्रैल 2021 को उनकी 56 सालगिरह मनाई गई। आज हम इस वीडियो के जरिए उनकी अजीम शख्सियत को खराजे तहसीन पेश करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आपके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ मैं हूँ आसमा सरवर, a motivational teacher, and you are watching your own channel with the name is Explore and Motivate Your Talent. इस चैनल का मेन मकसद आपको मोटिवेट करना है और जिंदगी के बहुत सारे शोबों को डिस्कस करना है। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल में अच्छी बातें ही आपको बताई जाती हैं। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। Today our motivation is नाजिया हसन। नामवर हमाजहत शख्सियत नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। आपके वालिद बशीर हसन एक बिजनेसमैन थे, जबकि आपकी वालदा मुनीज़ा बशीर समाजी कारकुन थी। आपके एक भाई जुहेब हसन और एक बहन ज़ाहरा हसन हैं। She was very good in her studies. लंदन यूनिवर्सिटी से बिजनेस में ग्रेजुएशन करने के बाद आपने लॉ की डिग्री हासिल की। गाने का शौक आपको बचपन से था। आपने 10 साल की उम्र से बाकायदा सिंगिंग शुरू कर दी। आपने शोहरत की बुलंदियों को छूना था। इसके लिए पहला बाकायदा ब्रेक थ्रू आपको नामवर बॉलीवुड डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान से मिला। उन्होंने आपको लंदन में गाते सुना तो आपकी आवाज से इतने इंस्पायर हुए कि अपनी आने वाली फिल्म कुर्बानी के लिए आपको प्लेबैक सिंगिंग की ऑफर की। इस फिल्म के लिए आपका गाया हुआ गाना आप जैसा कोई मेरी इतना फेमस हुआ कि रातों रात आपको इस गाने ने शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। बाकायदा अखबार में शाया हुआ कि इस गाने ने रिकॉर्ड बिजनेस किया और अपने वक्त की नामवर गुलकारा लता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस गाने की बदौलत नाजिया हसन ने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड विन किया। वो ये अवार्ड विन करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून थीं। ऑल पाकिस्तानीज प्राउड टू हर। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल की थीं। उनको फिल्म में काम करने की भी काफ़ी ऑफर्स थीं, बट शी रिफ्यूज्ड। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। उनका एक और कारनामा इंग्लिश जुबान में उनका गाया हुआ एक गीत दिमक दीवाने है, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश चार्ट में जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी। फिल्म कुर्बानी के बाद आपने और भी बहुत सारी इंडियन फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग की, जिनमें दिलवाला, इल्जाम, सिला, साया और मैं बलवान वगैरह शामिल हैं। नाजिया हसन के 5 एल्बम्स में 1981 में डिस्को दीवाने, 1982 में स्टार बूम बूम, हॉटलाइन 1987 में, यंग तरंग एंड बेस्ट ऑफ नाजिया हसन 1995 में रिलीज हुआ। नाजिया हसन ने अपने भाई जुहेब हसन के साथ मिलकर बेहतरीन गाने पेश किए। They were pop sensation of Pakistani music industry. नाजिया was the golden girl. बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर बिंदु ने नादिया हसन को
ایک گانے میڈ ان انڈیا گانے کی آفر کی۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی بھی گانا گانے سے صاف انکار کر دیا۔ She said she is Pakistani. She never sung like this song. نازیہ حسن نے 1992 میں اقوام متحدہ کو پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ جوائن کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دس چینل ود دا فرسٹ بیل آئیکن۔ اقوام متحدہ میں جاب کے دوران شی واز ڈائگنوزڈ اے کینسر۔ لندن کے ہاسپٹل میں ان کا باقاعدہ علاج ہوتا رہا جس سے وہ ریکور ہو گئیں۔ نازیہ حسن سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہیں۔ وہ کراچی کے کئی پسماندہ دور دراز علاقوں میں گئیں اور وہاں سکولز، ڈسپینسریاں اور موبائل کلینک قائم کیے۔ وہ ڈرگز کے خلاف بھی برسر پیکار رہیں اور ہر جگہ اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان کے بھائی زہیب حسن قدم قدم پہ ان کے ساتھ رہے۔ 30 مارچ 1995 میں ان کی شادی کراچی کے ایک بزنس مین مرزا اشتیاق بیگ سے ہوئی، جن سے ان کے ایک بیٹے اریز حسن ہیں جو 7 اپریل 1997 کو پیدا ہوئے۔ افسوس کہ یہ شادی خوشگوار ثابت نہ ہو سکی۔ اس وقت کے اخبارات کے مطابق ان اختلافات کی وجہ مرزا اشتیاق بیگ کا پہلے سے شادی شدہ ہونا تھا۔ مرزا اشتیاق بیگ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کا ایک 17 سالہ بیٹا بھی تھا۔ مسلسل ذہنی ڈپریشن سے نازیہ حسن دوبارہ کینسر میں مبتلا ہو گئیں۔ ان کی فیملی ان کو دوبارہ علاج کے لیے لندن لے گئی، لیکن ان کی حالت مسلسل بگڑتی رہی۔ اس وقت کے اخبارات میں یہ بھی شائع ہوا کہ نازیہ حسن کی آخری خواہش تھی کہ انہیں مرزا اشتیاق بیگ کی بیوی نہ لکھا جائے۔ ان کی وفات سے 10 دن پہلے انہیں ڈائیورس ہو گئی جو 6 اگست کو مؤثر ہوئی۔ دکھوں، تکلیفوں اور بیماری سے لڑتے لڑتے دلوں کو فتح کرنے والی یہ عظیم سنگر 13 اگست 2000 کو صرف 35 سال کی ایج میں اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی فیملی نے ان کی یاد میں ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے نازیہ حسن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی جو ان کے نامکمل کاموں کو مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نازیہ کوئین آف پاپ خود تو چلی گئیں لیکن اپنے گائے ہوئے گیتوں اور سماجی کاموں کی بدولت ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔